Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार जय श्री कृष्ण। आज मु श्रीकृष्ण भक्ति विषय आपण मान सहित किसी कथा हेबी। आमे माने मनीष जितेबाला कौन समस्या पड़ुचे दुख कष्ट पड़ुचे आम जीवन में समस्या भर आम घाटी जाऊे से मुझे अनुरोध कर दुख कष्ट समय आपण मैंने केवल भगवान को ही भरोसा करंतु आउ दृढ़ विश्वास करंतु। एकमात्र भगवान जी आमको आमर समस्त समस्या दुख कष्ट आमको रक्षा करेंगे। कौन सी जातक आम ज्योतिष मान पाक जाऊे आम कौन बेला खराब पड़ा कौन ग्रह खराब पड़ा भल मंदला जातक देखुचे ज्योतिष मैंने आमको से कथा ही कहते महादेव को उपासना करो श्रीकृष्ण को उपासना करो हनुमान को उपासना करो से ही उपासना ही से भगवान को ही उपासना करने कहते। तेणु आम जदि आम नित्य जीवन में से सब कर्म करुवा ईश्वर पाखरे दृढ़ विश्वास रखि केवल तांको हाथ में ही अच्छी सी सबकि बदल दे पारे। ये कथा को नहीं मु महाभारतर गोटे कहानी आपण को आज शुणेबी। तो महाभारत से कौरव और पांडव मान भितर राज्यपाई कथा चली थाए। शकुनिद थिले दुर्योधन मामू से फर सब कहते भल मंद युद्ध पूर्व कथार ये घटना जितेबाला पांडव मैंने गले क्या पाख धृतराष्ट्र पाख से महाराज थे धृतराष्ट्र पाखु गले से बड़ बापा पांडव मान बड़ बापा हूँ धृतराष्ट्र सी बड़ बापा कही जे आमको पशा खेलिक तो ये सब हारी जाइए ना आमको 5 खंड गाँ दिंतु 5 खंड गाँ देले आम 5 भाई रु जीवन यापन कर एक कथा शकुनी शुणिकी दुर्योधन को जाकि कहले देख आ पांडव मैंने आसिकी तुम पिता को पिताश्री को आमती 5 खंड गाँ मागुंट। शकुनी कथा शुणिकी दुर्योधन रागी जाते रागी जाकि आसी कहले सभारे राज्यसभा 5 खंड गाँ कौन छुंचे मनरे मुने भी जाओ तुमको मु जगह देवी। पांडव मैंने निराश होकर फेरी जाते फेरी जावापर श्रीकृष्ण को जन कृष्ण तर परम सखा थे सी सब कथा कृष्ण सहित आलोचना कले। श्रीकृष्ण सेठू आसिले धृतराष्ट्र को शांतिभूत होगी आसिले शांतिभूत हो आसिक शांतिर सहित केमी दी भाई भितर कौरव और पांडव एम भर केमी सबकि शांति फैसला हो जाऊ से विषय जनवाक आसिक कहले धृतराष्ट्र को कहले देख आ पांडव मान को 5 खंड गाँ दि जाऊ किंतु धृतराष्ट्र पुओ कथार दुर्योधन कथार जाकि एक मना कले कहले नाई मो पुओ मना कर तापर श्रीकृष्ण फेरी जाते फेरी जापर पांडव मैंने कौन कले ना युद्ध घोषणा कले तुम जब भल दबनी तेल आम युद्ध करूँ युद्ध कर राज्य जितबू। तेणु कौन है ना युद्ध जमी घोषणा कले धृतराष्ट्र कौन कले ना महान पंडित महान ज्योतिष द्वापर जुगर से माने प्रकांड ज्योतिष से ज्योतिष को सब राज्यसभा को डकैले डकैक दुर्योधन जातक से ज्योतिष को देखले कहले ज्योतिष महाशय आ मो पूरा जातक देखी कह तार कौन चली ग्रह नक्षत्र बेला एमती युद्ध घोषणा है राजगति सी पाइब कि ना कौन ज्योतिष जनक सब प्रकांड विद्वान सी ज्योतिष सी कहले जातक देखी कहले नाई तुम पुअर दुर्योधन राजयोग अच्छी युद्ध हो
ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଯୁଦ୍ଧର 5 ଦିନ ବିତିଗଲା। 5 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମରି କୌରବ ପଟ କ'ଣ ବେଶୀ ବୀରଗତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ନାତି ଅଣନାତି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ 5 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କୌରବମାନଙ୍କର ସାଇଡ଼ରୁ ଅଧିକ ବୀରଗତିକି ଅଧିକ ଲୋକ ବୀରଗତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ପଚାରିଲେ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅର ରାଜଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋରି ବଂଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେଣି। ସେଠି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ କହିଲେ ମୁଁ ତ କହିଛି ରାଜଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର, ହେଲେ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ହେଇଛି। ଆପଣ ପରିଣାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଫଳଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ 5 ଦିନ ଗଲା। ଟୋଟାଲ 10 ଦିନ ଗଲା। ସେଇଆ ହେଲା କୌରବମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋକ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କି ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ଆସିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଜାତକ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଠି କିଏ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଧିକାର। ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ବଦଳେଇ ସାରିଲେଣି। ଏକଥା ଶୁଣିକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଜୟ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବିଦୁର ଥିଲେ, ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶ ନେଇନଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ବିଦୁର ଥିଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେଇଠି ବିଦୁର କହିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଥାଇକିରି ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏ କାହାଣୀଟି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମରେ ଥିବା, ନ୍ୟାୟରେ ଥିବା, ଧର୍ମରେ ନ୍ୟାୟରେ ଥାଇକି ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା, ତେଣୁ ଆମ ଜାତକରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେସବୁ ଲେଉଟିଯିବ। ନିଜେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବେ ଯଦି ଆମର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା, ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା, ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇକି ବି ଆମର କର୍ମ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାତକର ରେଖାକୁ, ଗତିବିଧିକୁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନକୁ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତ ମୋ ମାମାର ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ମୋ ମାମାର ଗପଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗପ ଶୁଣିଲେ କାହାକୁ ଆଗ ସବୁ ନିଦ ଲାଗେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ମୋ ମାମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟି କହିଥିବାରୁ ମୋ ମାମା ପାଇଁ ପିଲାଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ରହିଲୁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବୁ। ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।